हेलो फ्रेंड्स आपको समस्त को साइकोलोजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। आज वीडियो रे जानिबा आमर आगो को जो फोर्थ सेमिस्टर हवा को जाउछि तार एथिक्स एंड वैल्यू पेपर वर्तमान आम पाख को आसी सारी। ठीक अच्छे एवं 2024 कौन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नुह ये समस्ते देखिपे 2024 एक क्वेश्चन पेपर। ठीक अच्छे आउ एटा आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबू स्ट्रीम पिला भिडियोटा बहुत हेल्पफुल हम से मैंने ये वीडियो बहुत सारा शिखा पाइबे समस्त ये भिडियोटी बहुत सारा हेल्प कर तेणुक सबू सांगसाथी मान पाक आपण मैंने सेयार कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को फास्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँद्वारा कि जितेबाला ए टाइप्र किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुँची पार। ठीक अच्छे वीडियो को कहीं स्किप करें प्रथम रु शेष पर्यंत बोथ इंग्लिश आउ ओडिया दुईटा जगह आपको आंसर कहीदेवी। ठीक अच्छे आंसर आपको कहीदेवी बर्तमान एक क्वेश्चन पेपर आम पाखक आसी सारी। ठीक अच्छे ये देखूँ टाइम 1 आवर रही फुल मार्क 25 सेक्शन ए रे आपर कौन रही सेक्शन ए रे रही आंसर ऑल क्वेश्चन समस्त प्रश्नर उत्तर देवाक कही। ओके तो ये प्रथम क्वेश्चन कौन देला डैश इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस थ्रू व्हिच ए चाइल्ड और एन एडल्ट एक्यूरेस नॉलेज। ओडिया क्वेश्चन कौन ना डैश एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहाँ माध्यम एक शिशु किंबा वयस्क व्यक्ति ज्ञान आहरण करती। यार आंसर कौन हो शिक्षा बा एजुकेशन। ठीक अच्छे परवर्ती क्वेश्चन आम जाना कौन देला ना ए पर्सन हु यूजेस नॉलेज टू सेव द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश। जो व्यक्ति परिवेश को बचाइबा ज्ञानर उपयोग करे तांको डैश कहुए तांको परिवेशविद बोली कहुए बा आन एनवायरमेंटालिस्ट बोली तो माने लिखिपर। नेक्स्ट सी क्वेश्चन कौन देछि ये सब 1 मार्कर है। नेक्स्ट तुम मानक मुझे कहि 2 मार्कर एवं लॉन्ग क्वेश्चन। ओके सी क्वेश्चन देला एथिकल लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज डैश लीडरशिप। नैतिक नेतृत्व को डैश नेतृत्व बोली कहुए। कौ नेतृत्व ना फलप्रद नेतृत्व बा इंग्लिश रे आम कहीपर इफेक्टिव लीडरशिप। ओके तापरे नेक्स्ट देला कौन डी क्वेश्चन देला रियल एजुकेशन बिल्ड्स डैश। प्रकृत शिक्षा डैश गठन करे। प्रकृत शिक्षा कौन गठन करे प्रकृत शिक्षा गुड क्यारेक्टर बा आम कहीपर उत्तम चरित्र गठन करे। यार विभिन्न प्रकार आहरी आंसर हो पार एटा हूँ माने गोटे गुड आंसर। ठीक अच्छे यहाँ गोटे भल आंसर आमर रहीपर जोटि आमर जी बेले खाता देखिए जो लेक्चर माने खाता देखिए से गोटे माने साटिस्फाइड लगे। ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला कौन ये क्वेश्चन जदि यार आउ कि आंसर अच्छी तुम मैंने जदि माने सर्ट रे गोटे भल आंसर दे पार तो आहरी बढ़िया। ठीक अच्छे किंतु गुड क्यारेक्टरिस्टिक्स यहाँ गोटे बहुत माने भल आंसर रहीपर। ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला कौन ना ए पीसफुल प्रोटेस्ट ऑलवेज गिव्स ए डैश रिजल्ट। ए पीसफुल प्रोटेस्ट ऑलवेज गिव्स ए डैश रिजल्ट। शांतिपूर्ण आंदोलन सर्वदा डैश फल दे थाए। कौ फल दे थाए फल तार कौन आसी थाए पॉजिटिव सदाबले सकारात्मक फल दे थाए। ठीक अच्छे तो ये सरीगला तुम 1 मार्क जो 5टी क्वेश्चन थिला तार 5टी आंसर समस्त प्रश्न उत्तर आम जानी। नेक्स्ट आम जाना 2 नंबर कौन देछि 2 नंबर ए क्वेश्चन देछि गिव सम एग्जांपल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। कौन देला ना महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय दुईटा जाक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से देछि। ठीक अच्छे तेणु महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय रे प्रदर्शन करा जाउथबा सह पाठ्यक्रम कार्यकलापर किछि उदाहरण दियो को करिकुलर एक्टिविटीज तार किछि एग्जांपल दबाको कहिछि। नेक्स्ट बी क्वेश्चन कौन देला हाउ रैगिंग अफेक्ट स्टूडेंट्स।
ରାଗିଂଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ, ଏଠି ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ବୋଲି ସେ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନେ କେବଳ ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାଇକି କେବଳ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ସକାରାତ୍ମକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କ'ଣ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତ କେବଳ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଗଲେ ଲେଖିବ ସେୟା ନୁହେଁ, ତମର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ନଲେଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ନୈତିକତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତମର ସେଇ ନୈତିକତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିବ। କେବଳ ଯେ ଗାଇଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ବୁକ୍ ହେଉ ଯଦି ଦେଇଛି ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯିବୁ, ବା ଯଦି ନ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ, ଏଇ ମନୋଭାବ ତୁମେ ରଖ ନାହିଁ ହେଲା। ୟାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ସେକ୍ସନ୍ ସି, ସେକ୍ସନ୍ ସିରେ ଆସିଲା ହାରି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର 5 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2ଟା ଲେଖିବ, ଟୋଟାଲ୍ 10 ମାର୍କ ଏଥିରେ ମିଳିବ ତୁମକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କହିଛି। ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଡିଫାଇନ୍ ରାଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ଲ ରିଲେଟିଂ ରାଗିଂ, ରାଗିଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ରାଗିଂ ସମ୍ପର୍କିତ କ'ଣ ସବୁ ଲସ୍ ଏଠି ଅଛି ଯେଉଁ ଆଇନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର, ରାଗିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଉପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଡିଫାଇନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରଚାର ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ସେଭିଂ ଏନର୍ଜି, ସବୁଜ ପ୍ରଚାରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି 5 ମାର୍କ, 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମକୁ 5 ମାର୍କ ଗୁଣନ 2 ଆସିବ 10 ମାର୍କ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, 1 ମାର୍କର 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, 2 ମାର୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଲେ ତୁମେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଏବଂ 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁଠିକି 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବ, 2ଟା ଲେଖିବ, ଉତ୍ତର ତୁମକୁ 10 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି, ବର୍ତ୍ତମାନ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିସାରିଛି, ୟାକୁ ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର୍ କିଛି କହିଦେଲି, ବାକି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାତା କାଢ଼ିକି ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରି ଦେଇଥାଅ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ନା ତୁମକୁ A+O ଏମିତି ଗ୍ରେଡ୍ ଏଥିରେ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାରିଲଣି, ତେଣୁ କରିକି ଏଠାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସେମିଷ୍ଟରରେ 6.5 ଏଭବ୍ SGPA ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହାଫଳରେ 6th ସେମିଷ୍ଟରରେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ମିଳିପାରିବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଫଳରେ ଜାଣିପାରିବେ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲେ ନମସ୍କାର।